नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत जनाई आरंभ करुछि गल्प भिन्न एक स्वच्छता। आपण माने स्वच्छता विषय रे निश्चय जानिथिबे। सरकारक तरफरु स्वच्छ भारत अभियान मध्य चलीछि, किंतु आज मु आपण मानकु जो स्वच्छता विषय रे कहिबी ता संपूर्ण भिन्न, संपूर्ण अलगा। तेबे कौन से स्वच्छता से विषय रे जानिया पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। दुई जन बंधु कार रे बसी के गोटे जगह को जाउथले। जने बंधु बिस्कुट खाई सारिया पर खाली पैकेट टी को कार रो काच झरका खोली बाहर को फोपाड़ी दाले। अन्य बंधु जनक तत्क्षणात कहले, ये कौन कल? एमिति कौन केही रास्ता रे आवर्जना फोपाड़े? देश रे स्वच्छ भारत अभियान चलीछि, तुमे एपटे रास्ता घाट अस्वच्छ करिवारे लागिछ? एमिति कौन केबे आम परिवेश स्वच्छ होई परिबो? तुमे सेईटा देलनी, मु पॉकेट रे रखी देई थांती, जोठी डस्टबिन मिली थांता सेथिरे पकई देई थांते। प्रथम बंधु जनक कथाटी को हृदयंगम करी दुखित हेले एवं कहिले, हाँ बंधु ठीक कहिछ, मोर एमिति करिवा उचित होइनी, मु आगो को ध्यान रखिबी, एमिति आउ करिबिनी। किछि समय पर अन्य बंधु जनक कहले, अरे तुमे सुनिछ से साहू बाबूंको कथा? से प्रतिदिन कुआडे के गोटे बार को जाती, पिया पी मध्य करती, आउ कुआडे भारी रागी, तांका चरित्र मध्य संदेहजनक। प्रथम बंधु जनक कहले, तुमे सब केमिति जानिल? तुमे निजे देखिछ? उत्तर मिलिला, ना मु देखिनी, जे जाठू शुणिछि से मोर बहुत विश्वसनीय लोक, से मते मिछ कहिबेनी। प्रथम बंधु कहले, देख तुमे भी मोर विश्वसनीय बंधु, तुमे जहा कहबो मु विश्वास करिवा कथा, हेले मु तुम कथार सत्यासत्य परीक्षा करुछि। काहेकि ना अन्य कहा विषय रे एपरि नकारात्मक कथा सुनिबा, विश्वास करिबा एवं समस्त को कहिबा मते कहीं ठीक लागुनी। तुमे किछि समय पूर्वरु मते स्वच्छता विषय रे बुझौथिलो ना, आउ एबे किछि बलिष्ठ प्रमाण न थाई सुनिबा किछि उडा कथा को नै जनकर अनुपस्थिति रे तार चरित्र हनन करि चलछ। एमिति करिबा बहुत बड़ अपकार कहले भूल हेबनी। प्रथमे तुमे तुम बंधु ठारू कहार दोष दुर्गुण शुणिल, ताकू मन भितर साइती रखिल, से सब कथा विषय रे अनेक थर भाबिथिबो निश्चय। एबे सही कथा सबू को तुमे अन्य मानकू कही सही दोष दुर्गुणर वंश विस्तार करि जाइछ, नुहे कि? तेणु ए सब कथा मध्य अलिया आवर्जनार व्यवसाय अंतर्गत हेबनी कि? स्थूल बा बाह्य जगतर स्वच्छता भली आम अंतर्जगतर ध्यान रखिबा मध्य एक जरूरी स्वच्छता कहले अजौक्तिक हेबनी। जेपरि कौनसी जगह रे किछि अलिया थिले आमे ताकू एकाठी करी डस्टबिन रे पकई ढांकी देउ बा गात करी पोती देउ, फल तार दुर्गंध चारिआडे व्यापी पारेनी। ठीक सही परी कहार दोष दुर्गुण समस्त को कही बुलिले से सबुर विनाश हेबनी, बरम समाज रे अधिकरु अधिक तार दुर्गंध परिव्याप्त हेब। जनकू देखी आउ जने करने को इच्छा करिवो। जदि तुमे तांकर भल हेउ बोली भाबुथा, तेबे सी दोष दुर्गुण रु केमिति मुक्त हेबो से दिगरे काम करिवा कथा। तांको पई शुभ भावना रखिबा एवं तांकर मंगल कामना करिबा। किंतु जदि सेमिति भावना मध्य आमे रखि न पारु, ताहा हेले हमकु अशुभ चिंतक कुहाजिबो। एकथा सुनिला पर द्वितीय बंधु जनक हृदयंगम कले जे आभ्यंतरीण स्वच्छता केवल एक जरूरी स्वच्छता नुहे, बरम यह बिना स्वच्छतार संज्ञा असंपूर्ण रहिजिबो। साधारणतः देखा जाए कहीं जदि कौनसी व्यर्थ समाचार शुणांती आमे अति आग्रह सहित से सब शुणु, हुए तो आम पाखरे ताठू भल काम किछि न थाए बोली भाबू, किंबा से कथा शुणिबारे आमको भल लागे। से सब कथारे किछि करि परिबा भली क्षमता आमर न थाए, शुणिबा को मजा लागे, किंतु एठी मन रखिबा को हेबो जे जहां हमें शुणु बा देखु से सबु आम अवचेतन रे सबुदिन पई घर करि जाए। समय भी व्यर्थ हुए, ता सहित से नकारात्मक कथा गुड़िकर बोझ मध्य आमे मन भितरे अजनातरे बोही चली थाउ वर्ष वर्ष धरी। केही जेतेबेले क्रोध करे बा कहार निंदा करे, सेतेबेले लागे सते जेमिति से निज भितर थिबा अलिया आवर्जना बा गरल को बाहर कर दिए,
ବା ବାନ୍ତି କରିଦିଏ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାନ୍ତିକୁ ଆମେ କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉ ଏବଂ ସାଇତି ରଖୁ ଗନ୍ତାଘରର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଳି। ଭାବିଲେ ଦେଖି, ଆମକୁ କେହି ବି କିଛି ବି ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଦେଉ କି? ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ କି? ଯେତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ମଇଳା ପାଣି ପିଇପାରିବା? ଏପରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ପାତ୍ରରେ ଥିଲେ କ'ଣ ପିଇପାରିବା? ନାହିଁ ନା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ସେସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ? କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମାନସିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅନାୟାସରେ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ? ଏମିତି କଲେ ଆମେ କେବେ ବି ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା କି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାର ଅତିରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣି ସେ କଥାକୁ କଣ୍ଢେଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାର ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ତାକୁ ଅନୁମାନ ରୂପକ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଅନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅତିରଞ୍ଜନର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବେଣୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ଟଣା ନୀତିର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଘୃଣା ରୂପକ ପାଉଡର ତ ପୁଣି କେବେ ଈର୍ଷାର ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ସଜାସଜି ପରେ କଥା କଣ୍ଢେଇଟି ଅତି ବିଧ୍ୱଂସକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଲାଗେ ଆକର୍ଷକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ହୃଦୟରେ ବସେଇ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁ ଶାନ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ, ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକଟିଏ। ହେଲେ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭଳି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରେମୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥିଲେ ଏ ଫୁଲମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଡ଼ା ଶୁଣା କଥା ସବୁକୁ ଧରି ବସିବା, ମନେ ରଖିବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ ତାକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ମତଭେଦ ନଥିଲେ ବି ଶୁଣିଥିବା କଥା ଆଧାରରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ମନରୂପକ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରି ଏକ ଛୋଟ ପୂତିଗନ୍ଧମୟ ଗାଡ଼ିଆ କରିଦେଉ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧିତ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖକୁ କେହି କେବେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଜି ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ତେବେ କ'ଣ କରିହେବ? ଏପରି କଥା ସବୁ କେହି କହିଲେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ଭଳି ରହିବାକୁ ହେବ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରଠୁ ରାତିରେ ଶେଯକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସ୍ଥୂଳ ଭୋଜନରେ ଯେମିତି ଆମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୁଣିବା, କହିବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଭାବିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନିଜ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେମିତି କରିବା ସେମିତି ପାଇବା। ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉ ଆମ ପାଖକୁ ତାହା ହିଁ ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଜ କର୍ମର ଚୟନ କରିବା। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେମିତି କଥା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ କହିବାନି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବିବା, ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା, ତେବେ ଯାଇ ଏ ଦୁନିଆ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।